Very workaholic from office work to going gardening. Nagpa-beauty para namon. Sige. Paya Ma'am Kat, tado nga Ma'am Kat. Taro nga siya Ma'am Kat. Cross ba ani? O kana. Sina isulod na basuran kay para mga lakat na kamuinday. Sina isulod na basuran sina. Hala sina isulod na basuran sina. Amon registrar di Calubian National High School na apelihan beautification para tomorrow han checking of ano na laptop together with ano ni section diamond students. Thank you section diamond kay Ma'am Myla kan idlin ano kan idlin sa lidaga mga kids.